Uangaliza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamande nemne kao ngamzienshio ye makati yanu harimae hawaikao ya kisiasa ivumao harima yensia hatu ye makati yanu harimae hawaikao yadisovu maranzidu usiku wa juzi huja usiku wa leo inu wanroe njiko tsuransi ujitamka juma namna ikao ndo ajiamu wao harimae le suala lahe hawaikao ngio vonsi juu ranzie za jiri harima mji wa mbeni bal hata harima omwenjezi wa baadhi wa wandu harmaye serikali ya Colonel Azali Asmani haukakarna juwarambe ukana dumhezi wa serikali ya nyumeni dumwenjezi wa holime wahe manzishi jimla waziri wahe ankiba ya dhaminishiwa urongoaji ya dhaminishi mkalimani wahe serikali hazamba usiku leo ya ukana waenjezi wa wandu shahe serikali kejabadili haya bonga rudungao olime wa humedi msaidie shahunu wakomori wenji kwa tsurantu ujitamka riyeshi wajau omkiswa lekafadziro lajiri harima elesi wala komori la maore ikao zaidi ya wakomori 19 wabadingo ye dunia harime class politique wonti pia haina wandongo wajitamkao jumaa le swala linu bila shaka ye Facebook FM karjajo ransi harima le swala linu ili richaidizize wajau risheze rai za wandu wa siasa usikolewe inu depute tosha wakala wahele bavu la itsandraya hamafu hatamani wajao ya jamwe harimale skola linu ikao depute tosha nge na etiketi mbili nyende wakala wahele jera la itsandraya sha wajao ngu aidi ya makati yanu ye sente ikao de wakilio da ena wanyanya walio vanu ele zina lahe vanu ngurongoha zina la wakala hadzina la mndu wa siasa sha wajao ngu jamu hadzina la dhamana wa siasa depute tosha. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa kabla ulika mrongo depute tosha do shanshi ma interview ini yani maranguziani gafanywa na Facebook FM shava pamoja na wananyasi wa dunia web kongovano na ikote zil komoro amali namne kwa mzishia manyasi urepresente ye dunia web ngasi watangazaji wengi vanu ze mediani zo vanu ye dunia web na eko de represente de Komoro ngasi vanu onsi pia hautsanganyiha iliri jue ize aonwani ngamdemne mwana ma abana bila shaka ngari hojio depute tosha makati ya mwisu yanu harmansi ya hatu ngabo msindi hano na mbelbala wanjia harmansi ya hatu makafa madziro wakomoro zaidi ya wakomori 19 wabadingo dunia harumaze bahari za maore na nzuani ye daula ibae matso ye class politique ibae matso harumali swala linu haruma mji wa mbeni usiku wa jana usiku wa juzi riono ye zajiri haruma mji wa mbeni ye mhu wa daula hanjia haruma mji wa mbeni Colonel Azali Asmani sharuono ye zajiri haruma mji wa mbeni le swala linu ngalitao mare haruma wa Komori wonsi pia ni madhamana wa class politique mlo kinyume na Colonel Azali Asmani hata mpaka ndaba sainu kamjajamu wa masuala amandalini opando waho depute tosha evenement arma insema kati yanu jamu namnaji. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'an al azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. kabla ya ho urongo wa haruma bahati kao ni parisani fursa ni parisa wa haruma ze media zahani gamduandisa haruma likafa ladiri haruma bahari ya nzuani na maore bahari zahatu kafaikao lirenge wananyasi wendi wakawa zahatu mguna warehemu wakawa nashwa hatu mguna warehemu ya waswalie waberadhi wakama bani hatu shaa ngabo zisikiti sao ndo kawa kana wana watiti kao almalu walbanuna zinatul hayati dunia
Mwenyezi Mungu harenge ya wananyasi no wananchishe watu no wanatoa watu no wataza hatu shaharu harenge ya nembeu izo ndo wonzero haku abenge sina budi izo ndo kayane sheleye wananyasi wao kabla adhimu ke wakaterlo no unu eberamu heli taifa la Komoro ngiyo mbaju kabla adhimu ke bajangili wansi hundaru hausenda msujua shilla adhimu ke bajangili wansi uza wanduka ya uharumu msiba wa taifa abange usikitifu hangu nduka ya wandu warenga insi hatu hamvuleo warerenza mvuleo kwa sujua zazidi abge lazima sikitihe shanga mbeho mhono watanga harumweze ahli zonzi za wandu ka wandu wahondana msiba unu arhangi so badzima nao ngari kauzao badzima nao ngari lilao badzima nao nane uni mndu mwenze irumbi ndo haruma yensi nane na mndu ikawo yemndu islamu ikawo hakoza ngari mundilao tangwani badzima neli tefala Komoro heli zina lahangu mimi binafsi heli zina la wakala haudwa mana mzima mwingoni mwadha mana wahesemte hamwangi na Mkomori ikawo yewa koza na rongo zazidi ensi hatu duzuha haku kafalilida ziro haku siku zima ikao ila taroho 16 garonao ntingindwa jina ka raisi undi ha mahalani uzi ya msafara undi ha Noire day eka undi ha haruma hafla hazwe hafla sisi habati mbi usiku ikao vodiri tendo hamanda sinu shadiri wondo siku raisi akawone soka yujozina ndo siku ajawone soka yujozina tari wondo siku ajawone soka yujoheza yani wondo siku akauka na furaha abge usikitifunga usikitisha zaidi hususan damino wana maislamu kaongo unatakwa ngwa Mwenyezi Mungu wa aminu kaya Mwenyezi Mungu haungu fahamu na ukana mno wenge hokufado nzia hatu sonti sha ikamru hafuheze nzia za bahari ilanga mndu ukamru samihilwa sawa na mndu rafa harume jihadi ila kabati usailiwa ila kabati mkala na kirudoka ujawa jaja do ushangaza hukaburini hena adhabu mndu akawiona haruma haruma bahari na uzudin shukuri ya Mwenyezi Mungu na sijida ya shukra akami mwingoni mwandu wa virahar mwenzi ya ila sha Mwenyezi Mungu hanombe ukaya ni vuke shalelo tiono ukaya ensi ndio na wandu kao kwatu hisi ezo mana walo niyo abange iyo ndio nakahanda nyebe mwono watanga nyambe wandu zatu mizini hao famiza hao le taifa la Komoro maislamu wonsi ususonde mafundo walo na imani kaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maraba menji depute tosha maraba menji angalizi kaonga mdudungao harmaze mbao za matangazo rashakana nao usikole wenu depute tosha hulejezale ji harma omswibai kaondo wa honda wanyanyasi wa fariki harima ze bahari za Maore na Nzuani shahunu haina usiku wa Komoro ngatsongo henda harma ze bahari za Maore na Nzuani karjaparo ishia karjaparo na action karjaparo na condoléance Zahid Daula ranzi walio ranzi zezi zavira ebe banyima za manasiasa ngamfikiria ukana wa Komoro ngamjoka oransi wa Komoro watolenda mzima nane no barini mufinyi hamajaya ezemaiti karjaparo ishia dhamana wa daula rekawa opposition rekawa serikali ya deplace iliende ya juwe enamna ze conditions za wanyanyasi kao dwafariki harmaze bahari ezemaiti kaonde zihonde nao enamna wazi wao karjaparo ishia ranzibala marenga iberam karjaparo sambaju hauka haina usiku leo sido handani haina usiku wa Komoro ngasina zaidi ya mifumo miili wafu zaidi ya wa Komoro watimizi 8 hobarini mifumo miili apre wajawafu wa Komoro watimizi 19 waweka ngaranzora ambe karna wa Mwenyezi Mungu sha izoro ho zatimizi 20 na mfuka rezende zazo haruma mwezi wa kamili serikali hidaza karjaparo ishia ranziba hatanaba sanu karnamba ndainu shaka karjaparo ishia ranzo kwa Komoro wandi sofio barini hata mpaka dabaha
ibano siasa ya nyondwa siasa ibano maendeleo ya nyondwa siasa ibano tomaya ya nyondwa siasa husoni mmaranja wa Komoro hindi ikale winuka batsi mkiso wa parojiri wa paruhunra ranya mkomori wa paruhunra wana wa Komori ni mazamano wa siasa ranzi o avira tano leo matuparo jusaleji matuparo endelea tangani officiel harmandu Muhammad Zinu shahena sukunga tsugo jiri ngasi hamasi maranya wa Komori huzambandro yabo yokana hubiri wa msafara ya bongo juo eyanzma eba ne tomajuko kana maranya wa Komori jumaula mdungi wa hanini mazamano wa siasa hindi ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابكم من مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. amrejei na mbukaya ngabo wakati wakao ngadunde nafasi ritalazuzu haruma Yesu alaihusu ya immigration shaho msiba mziro wakati ambao kabafuwa na watiti waneka kwa jonda bahati waenshi waona mbabe dunia si sabai karirengwa lelo shara mira wera wananyasi wendero wahiri wonumbari shamma namtiti aswahi au mbabe dunia warengwa wange ngamombo Mwenyezi Mungu kaya garuhunda subira sonti ruhunde subira ya ho wananyasi kaondo hafa ukango ngamkubali ukaharu mifumo milimi raru wandumengo miraru wafi ya uharumwese siwa shahatu shamawore baina ya he bahari ya nzuani ni ya maore wa uwenji haruma taifa ikawo ngasi yamba ngasi wisami l'habitant awatse wanadamu wenji haku kawandumengo miraru haruma si hukumena wala wafariki dunia usiba mziro haku amkubali wajao kayaze serikali zonti katafanya hali ya usidari protege marangi ya watu ula wananeli kafalimu sha imaye shaya liyo Komoro harumwema siwe mararu uwanro wende ngwa aminuka ya falabdale siwe ila saya hususan ndo kabala wa unono ngwambungu ndua tse unono owenji ngwambungu ndua tse maisha sha wenji ngwambungu ndua tse unono ya bole dala we kabla vingu kesisi rundele dala ula unono haswa rundela dotendeli shindelizie kama mtu mwamahame ngome ndaru na misano ya mbahafi yo barini ntulindo kwa wakanda te hazi sababu wala wende tse unono awenge ngamkubali ukaya madhamana wa ya kisiasa mini humuda asira kaburuma yenzi ranzori rumenzi karutashinda rafanya le dalao la uchongeza uwanduwa zilihanihe umlo harumwaze bahari za hatu venda hula na abo izajo tsingeza ndekanga bonzia za ubenufu nzia za tohara za ndujwa henda maore hanzia ya halali warejei hanzia halali londe le dalao le ku le dalao la wili ndukaya Mwenyezi Mungu ajangilie wake utabibu ujoshinda uke Komoro wa utabibu wa Komoro hususan wa Komoro walio harumwe masiwe mararu kawa utabibu ngu hausasi iwa wana majao dhamana wa Faransa ikawaida jainti vizabala durinda nzienso yafanya wandu ikao bise majana kare au majana 15 wanakilia hivi vizabala durini hansiwa halafu kanaboka ngasi na yezi ofisadi nako ikanga vo yezi ofisadi vavo haina wanadamu watawa watija wa ulawa yani manazi nsi uzinu wandu wafanyawe uhajiri walio hawinji haku dokaya ngamjuawe situation ndo yensiyo simwandiani manakandana be yangu mimi nsobira hiyo abo amjuana mawenji ususa ndo wado harma situation njuani ngamjuao ukaye walonzo waningwa tabisi wa haku ne mamilitera kabenge mduka tushundo wadaumu haku akabana mdunga mungu tawo ajali mimi ngeti kasi fiyo barini abo ntojoka sikanza ntrawo ajali senetifu abongenga bosawa na wanu leo wakambanga watawo ajali ngabo ambaka mana na hamba kaya nziza za venu ufundizo ndo kaba kenzie kamno ngonzo de maura kama ngide kangonzo de mwala mango ekangiyo namna hiyo
vanene sikwandu walao nzuwani ujangazita nuka wasudo fa wandu nisikwandu walao nzuwani nda mwali nuka wasudo fa wandu simana wandu wafawe baina hesesu dukayanga bo ze conditions za unjia ze conditions za clandestinite wandu njia arungu ya hao ngazisonge zao wandu wao natuhuma zinji nga wandu ambuka babalaze kabasi wandu wazamisawo zemeli nga wandu ambuka ya babala kabasi wandu wafanyao nongoza suladi mho baharini hula babala yani nga wandu zinji sengi kazi nzangizo za haki mrado kanga bo meli la wabanu ibaliao wandu henda bala wala usaya handa wake usaya baro abusayani kuyo usimwendo mwingi sango joka mndu bala kasa zahanda ninga ze conditions zeze kasa mimi ona pashiria tu amboka makaptena henda ifunka dombili rifanya lera nini kabataka moto ze moto handa ufu akadomili urde ufu rifanya lera nini ngasungu balari here ndisi nde hula reti karsunga wala ngasinda hulu samnyezi ngenda hata washindi wafala katsata ngeke kitaka yakili donc zozo nsitu yanga tsanganya banginga rombo Mwenyezi Mungu kaya Mwenyezi Mungu naribe madwa mana wajukaya walezi hamuda wa haraka wajuto wezi guzishambushinu sawe seleukaya wa Komoro wenji wao wafie haruma bahari ya Holland zuani henda mawa Deputy Tosha Mwenyezi Mungu naribe madwa mana wajuto wezi guzishambushinu shakabla ya heze guzishambushinu wakayezi ya amani wakayezi ya demokrasi wakayezi kao ikaisahilishiwa nweze maiti kasjaka uranti ujiri harma ze bahari zanzuani na maore wakazezi kao zikaza haki ndondondro wakomoru wenji wakahufa leo nunga rujora ndukana wakomoru wazidi karna jora ndukana o wenji wa hafara nzema kati ala nwafa wabasainu shahunu hamanga banugelo ajabu Deputy Tosha kajaparushia wandu amba wapote hobarini hawandu amba wafobarini raishia serikali ya Komoro wadepeshe markabu wenda wamete menfor rekande administration ashfaransa ilona irumiao desi wala Komori la maore hauka japarushia serikali ya Komori wamba ukanangwa depesheo madhamana wa serikali wende harmale si wala maore wende wajue eze conditions za wandu hafa o wandu hafa wanda wabi e wandu wangu handa hubi famida hivi wandu hindi hauenda wafanya research hobarini ya ukana rende risaidia watsanganya ne gendarmerie ya Ulaya ili watsahe marosortisa wa hao mbokana wapote hobarini shaunu hama serikali wobe ani wobe matso hama comme si rien n'était kawati manungu ya jiri ibanu huka undu bahati deputy hukarma ele jumba wana bonge huka deputy suala mandalini wana bonge kamjaparo fikiria suala mandalini kamjaparo uzisa suala mandalini mruma mwende marongole marania mwakile marania ibanu ezundrawe marania harma insiyatu ranzinya fati ranzinya jiru enyima wakala suala mandalini wakatoka harma le baraza la wana bonge kamjaparo le rankwa zitso kamjaparo la umwe serikali ukana leo wandu 19 wafu ngabo wizara za barza bonze ngabo wizara ya interiori ngabo wizara ya maritimu ngabo madhamana bas kabati manungo ya jiri wandu wafu waone hawadziho watsoni habubahi wala mabanganyile yabubahi comme si rien n'était yesu kana manda linungo lone namna je Deputy Tosha wakati yahe assemblée hatu nana assemblée za kazan tendi asisi amdoka ya mawakala wafanya zinji vote resolution zinji za husu sisi washa maore bengwa serikali ngamwe mjo subutina ambuka wandu kaune executive ngamjwa wa uhara wa ukayeni mrulone yezi ngutoroka baba no katsifanda utena sotolo harume yezi nu ne wandu wakawa aritawali harmensin da ushetiso shakaya puissance nkuyinu baba nune fanyira kwa na ukoza yoni shatsongeza zinza wasuli banu shamu njuka mkabala wakiwakala ondo ende watawavoti ukayange la dimo le 12 novembre ikefete ya ureseliase swa samaore ngabo resolution za voti wa za unesoka yandu kwa nukubali wandu wadwende haruma weheza beramu ya maore ukaila taifa ngabo resolution sam wonoka baina ya he executive ne legislative ngabo mwanya
au kazi voti wao wala maana mnduga liokawa na bunge wala kwa tina kontrenti ya uria ndogo choka yonza kwala warumano na umma so wala ni serikali ngo nuhara ukaya bese katifanjao wandu wakawatawaliensi yenu wado hautungu yonde harara iliyo depute toshangu jure samir jibule solando hawadhi karjaporo ishavamana wa daula ya deplace moroni yamba ukana ngondo maore yende ajue eze maiti za hokaizo wana izo maiti za Komoro karjaporo ishie serikali yamba ukana ya wizara ya habari za misafara wa depeshe avion hau markabu haukana ngaabo wana wa Komori wapotea habarini ili wende wafanye research wajue ze habari zinu ibano nyufikiri ani wakati wa ikandu makaya harmanza manazini roali yoro wakaya nyufikiri hindi hafaida yahu wa Komori nyufikiri hindi ukana mwana mkomori hauranya mkomori yapotea ila tijukumu ya madhamana wa serikali yakaulazimu ike serikali wamete eze mali zao wamete zumanye hafaida ya haranya mkomori sha nyuka hamaba na timbanongo ya jiri wao wafuiho abo ziwa alhamdulillah rabbil alamin kwa msirianete hautimize suala la Moniasi Badruddin naam ndano ngoe serikali ya Komoro au the organization za Komoro kwa barofanya jitihadi ya uhasibu wandu hafa ndo kaya 7000 1700 au 15000 1015 yo tofauti yo presque le double be wantu ka paroshindo wajua ambavano nari ambie wa Komori warungweka kula famia fa wanu tujua rwangwe mori de moro yani mathalan Faransa vanu watu wafahar mwe deuxième guerre mondiale wao vola na mshahara vola na indemnité vola na tinya ni ani mtu wafai kaomba maana wao wafu hao watwania maana kwenda maore Komori nikawa afya hakwenda harma shisiwa sha Komori wao watujua wangole watu ikao no seulement kwenda wajidafu ya maishao be yani ngwadafu ukomori wa heshwa shamauri yani babo moro puru isuverentia itia hao yani anza uke wazi ya armani swala hilo ebanu nyido fikirie maranya wa Komori hindi depute tosha si salamu ti tanga tuenda wajua wadziwa tindo wajua nomra hafa tuzuha tatifa kabla haza ndamnite shando tsokawa kwa kerekona kabanga wandu hafa hauka ndamnite hiyo hule wandu kubalika wafu wandu ngo joni kwa ndamnite wandu enda watsaha wandu kwa jawaona ngondro shanyuka ama renete ebanu nyuka ndu hindi excellence amkubali ukesu alayinu amreje inembe ukangiwa na itiso wandu wari yao wandu waloni executive ngwari yao amreje nambe sekarasole wana lugha uka enamdu kuruma ngenuhara ukabane dujwane de maore falabda mzungu jamba ukaya balole ngutaho ya towe bandu bada enamrunge nuhara jonde mana batunga parusubute mdasubute ndaiyo aliswalihi haukawo akatina kauzira mtu kakaanda wankodo so wandu wabadia we nemrunge nuhara yo mwambioni yonde eza kweli kabati sina kudosa sana mendabu ngabo uhara haukaya hununga mona ikabatokanga mrwamaji wa sabanu yabo ye waziri wa habari za ndani nguhundu yabo premier minister nguhundu yabo rais ngwendo ngamtsikwamba hulatu hata ngabonongo zidio hata mono wandu koya jwamba abange amonzambe kesu ala sesu wa samawo ala yinu nti so ale lonyangu wadan so na hamba ukamindi do kudaba ndento wenzia nzia ladimu mwanama majournaliste ladimu rikubaliano ka shilesi wa shahatu arrudu aenda shikanganza wata ministri ngwanzo ndiho nganzo ndi ata heviza ngeyende yabo kutika mtsoona ule zero ka uziro di anti monti ezankadwa bili ila harmema la dawa ya ladimu kae au moins ngamkubali et par de responsabilité ko ladimu bakubula le jumba dahema martiri wa hatu wahusu wandu wadanza wala we harumwe arumwe hatu enda harumwe arumwe ya hatu wahenda na ajali reka ulwa ya reka wajifu ya reka emelifuha sike haina usiku bajiri wala ngabo wandu wahilone hisabu wanzi hao ukaya le tarehe 8 bafuwaili mzima hafu mjini wamba mjangaya wasaya mjini wamba rumazava mfano wasaya handwadu ngene mnenyo yondi ajokezini ka isabu shakweli yondi ajotengeza zike
wondo mkabala waheshe hisabu mkabala wahusu hohenda ikanga si ngaranzore ndi mpaka rendirata amri hosoni mwala mruloni sesiwa ya ungo onoka garrodwa rende rambi ukangaranzore rende rafanye rende rawane wafu hatu hautonda raboneze korzatu ridue hautonda rafanye expertise heze korzatu shunga nzoru tahirusa irusa ngabakatenga runikiwa wakatika zonizo akumuru atohelewa depute tosha karadirisi sindembavi hakabanu ngaranjia harmanyi madhamana ranzo abira hatualio wakumuru kartushido elwana mna hiyo nganyaze bahari ebanu hokamjuse avion madhamana wajuse avion izungulie harima eze bahari za Komoro hadzitso la uona ukana hoenda mwendo beshe mkinisha waone markabu ya potea hauwaone mrulande tresi hobarini ukaliunga bwe cooperation baina he Faransa ne Komoro lewinunga abo maranja wa Komoro wafia hobarini ngabo wizara eza habari za bonze na msharikiano ujo depeshe wandu wende Marekani ujo toa wandu wende hula waja Faransa lewinu ukangabo maranja wa Komoro wa hafa ya wizara eza habari za bonze hao wizara eza habari za ndani kwa tine ruhusa ngona uhara ukanaonde ngasina mamartiri wa hatu wa hafa ele wenu watoshinga mjusa majeshi mwende maore mwende mrenge wandu ambao kana maklandiste hao wandu ambao kana watra wa maore huja kwa mnaujua mtsaherusa mwende maoneze maiti zanyu ile kwa lengo yao zabarindi maloko operation ya ukana mwende mwarange wandu bushini mwende mwarange wandu maore mwende mwarange wandu shale omtsuju jo deplace mwende maone maranya wahanyu wapote harmazensi leonitsi maore bahi ngaronao wanaokumuru farmazi bahari za Mediterane karjaparo na dhamana wa daula ya jua ya jinterese mbali ni wakumuru wafabonze eumu wadulo hindi erusa mwitahau hindi hukamtoeme limondo harma bahari ya Nzwani mzungulie mwangalikanga mjuona habo mjuoka na wafu harmazi bahari za Nzwani na maore erusa mwitahau hindi ni hukana leo owinji wao wakomori wao ma double nationalité owinji wao maranya madhamana wala harma serikali ile obu twenda watahaya ukana weranya we diplomati hawe we dhamana ima na uturu meila karatasi yao ya shizungu ilimwende watoka dhamana mzima wala waluhu latu na kabanu ngabo madhamana tano ngabo mdutso yanzo ya jiajue shazi nugozo ukama kama kana lewe ndu makanza mtrawenyi mapoza mbiri harmale sola maore mwende mrengwa zabarindi lile omtsojwa unji ya omtsojwa utsaza nugozinu mwende majuae maranga wani namna ya wanda mwaloshe hii karjamba solution maore karjamba mdemu arange maore na mwende majue maranga wanyu ezi wahundrao ezi condition namna wadziwao kit mem ekanga mwanzoze maitizire jeziwa zoso jokiri zira partrio harmezi swaza hao yoyo jokiri she yoyo jahai la présence ya madhamana baka mtsona kana upande yonga ba negligence député amrejei nikiwawi kabati ruhusa ya mru tuenda harumashesi wa shamaore vati ni mru administration wa shamaore ya ruhusa ya iyo impossible gazojua na bafi wandu bashihu ni afizizaru umsibano kimdiro hata karna mjua enda hiyo ikaya karjahunda ruhusa ya hewa wandu administration siwa na wende Faransa ikasarendi garanzao mfano kanga banzo autopsy haunga banzao costa haunga nzo constatation dene jo kanta il faut bakaye ruhusa ya hewa wandu administration ye chesi wa safra komori donc insiso ala nyangu jao par contre gabondo wahamba makonga wena haki dokaya lelo mama do msiba wale hunda juzi wananyasi wafa haruma de Mediterane wakaanza waje hunu Faransa wahafa kuloamboka kabaja parihani hamrudo amana wa daula ya juhaya henda onyesoko wandu wala wandu walona wenyi wala wandu wala harumansi wala wandu zanogozila zijirinai kubali ukazijirinai hautimizi harumesu ala yinu ba actuality ngiyo richi sujasiba kisha harumesu ala ya maori kao ngamdao kaya yinu yandisa avant l'indépendance hata abanga sina 45 ans abanga sina pas l'espace de minimum ndo ko sina nieleze contentieux il y baina ya he sesi wa sahatu Komoro sa maori ni daula ya Faransa sa mwanzona mbukaya iladimu bakaye volonté ya kukarjwa ndarifangiza ndongo kede parokaya ilonga mkubali voilà na mimi habati mimi nje parokar mu executive amrete mitikar mu legislateur ezahatu ndokari vote de résolution
vote sharia hausize ngozinu se wandu wakau harmazi serikali hawa kama rais ikaya kwa jafanya nzia ya lazima ifanyisio kwa wande tusailisio kiniko lazima tusaimu ukanga nzori sailisio enda mrudo ufa tusailisio kanga nzori patrie ko au kanga nzori mzise hiyo au zinugo ya lazima zifanye mahadisi baina ya dawla ya Faransa wa administrateur na sisi depute tosha samahani hamba kalima yabo hanzari bahar male swala lini kabati mdulona ruhusa ya henda maore batina amri ya hondo administrateur le seswa shamaore hunu leonga mina passeport ya Faransa ko kanende maore gibidon sa amri no Faransa haonga mjojuan pa shonda maore leonunga mina passeport ya Faransa ko kamro moroni nende maore mpaka nende ambasadi nata amri ukalewa mdo maore hawa mjo Faransa mpaka ni vire hapo tena bandanga mina double nationalite ngana mamru ndena ta visa ya boda branzuru wa Sweden ya ukana o winji wa madhamana wa Komori kit même député tosha nyondo manchi Faransa mlona uranya wa Faransa na Komori lewe inuka wewe wende Faransa hawonde maore baha ngota ho amri ya madhamana wa administrateur Faransa hauwe mfaransa ngodo harma territoire ya Faransa abda branzore lewe eka kutsuru mie diplomasi kuna ujwa wende atanke raia noili uonehe ili walohula waonekana vanu baishe kujaja kidhamana sha omwe ngabwandika wa jenterese wajione ndongo wa manda zino waoneza jiri yabda branzore ke maklera maswala mandeni msimiwa nganzo uone ukaya abo wengo ambo mrulo na nationalite ha sha Mswami nukaya hene mrulo ministre des affaires étrangères haulo ministre de l'intérieur il est obligé à la nationalité ya France owinji ni hao ngwabo owinji ni wao madhamana wa Komori wanrua siasa owinji ni hao ngwa mabinational amdri mboka kiti ngene double nationalité madafa kimra dabia reda haraka haukari wono wakatoka hanza wanjie wa ndo arengo wandu wende warenge nani nareke makleri excellence dabia ndo wakatwanzao wakatarejeo katufu wa wandu ushanga tuwamba kana owinji wa madhamana wa Komori yani yabo mbunguza woziro wa Yesu ala ngendele kanga mtuko wone mrulo na leo kaya leo godudu hamba fakiringe na kikinge na ndema na twanza rifumbwe wandu ushanga ramba kana owinji mwanzo mabenu ka harma serikali ekale lo nganzawo wanduende dewa tsaizano hele zina la heda ulaya Komoro yabukuno bala hele kuno bala le zina la uka Faransa gamono hiyo ngaro nao abuyo nje kandare shindani bayunga rangi rami ngida koroka ekati dwale unga mando mawore bahari nga Faransa yabunga mzone dena daishaze ngoza ye nationalite yangu ya Faransa sa ukanibali nationalite ya Kifaransa ni de maude nambe kama nsika udendele wa Komoro gamonuka sasa kimba shabala walo Komoro walo maori walo hula wala nam endele mwanambe ukaya wengi wakao Roma daula ya Komoro wengi wao kwa sana nationalite na wekaribu nationalite aboribunguza yo zanzoni twanza ribunguza mwanzo no ujimlifuka ya imano wa Komorule wa Rumau wekaba jirikafa watujua waenda hulaindi ilonde suala mzadi suala lo yabo shika duanza duangele wakabalanga mrulo na nationalite européen au ya Canada watu no abo suala ribunguza habo yokaomba ukanange bidwe ruksa lewe ino ujwa henda ya ukana huzilo akutwenda ki passport a visa bandia ngona ndini shale ujo ujitoa si uona ekar mo gouvernement ka batimro na nationalité ya Kifaransa babaka na henda ema dhamana ya opposition mfano hadisi anda nkudume katsui hankunche kaiha ema dhamana ya opposition kubangana ndumru dhamana wa daula banu nsanza bunguzi toujours amreje ukanga ndumru dhamana wa daula wanu anru serikali wanu anru siasa sisi ngasarmwe siasa wa Komori roaruma oleo nani manzo mdirume maudu ngasi harima amri ngaranzori karmwe fadhia hani ekale serikali kwa jazifanya imadhamana wa siasa wa opposition ikaw nyide mwanzo mje mkevala maudu nitso nyiko mzifanye ndo manda zinu mchuse hafanya ya maraya kabasi opposition kene mvuata sha opposition shido disamvio bale wandu wajode maore wede watunde ngo za jiri izongo jokase impossible chango twambe hadi siliriti ezemvuza de la présence va pas comme disamvio mwanzo rambe ale hala
amona mesu alangari rengea wakati mwinji Naam. Yesu alangari rengea na abo mwelewa kaya kabati mndu henda maore yedi afanye tabu hivi yedi afanye noko vasinero husa ye mndu administration siwa sauf kari wasuli balaraka usa ikawa jabora isisambi ya propose kari kena deux administration administration ya kifaransa na administration ya Komoro wa Komoro lo gere zendo zo uswenda ula Komoro wa Faransa lo gere hamuda jo hisiliana shayo ejukumu ya swala hilo deputy tosha ejukumu ya hizi jiri harmali swala maure ejukumu ya hizi unrao emaranya wa Komoro wa fi harmaze bahari za maure na nzwani ejukumu ngo nanga haina mrulo harumai daula ya Komoro haina mrura juzi ra janara leo ikaba fu mndu mzima hawaili hawararu yabonge idhamana wa hezadi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyati ina mrulo dhamana abonga gedhamana yahezon wanadamu rowendo hawani rowabira ubarini yabongo madhamana mwanzo nambe ukaya ikale wanu wafau hawindira hana jana yabo dhamana leo uzidi ngombo yenye rahana maraba deputy tosha ngarendelea harmae ze mahadisi hatu hako wakatraniki wa mwadao na kurudia deputy tosha harma zensurala nizohuja yemu wa daula kolonel Azali Assoumani hula wananua mkubali kolonel Azali Assoumani military hula wananani matumkubali haka harma mji wa Mbeni ahenda yarenge fungu harmae yesola ya maiti ya waziri mzamani Dr. Naswir mono ezajiri kolonel Azali Assoumani wa Mbeni kwa jamu wana hatito je maharma waswili harma omji wa Mbeni swala mandalila wa Komoro ambao kana bandhi ya Komoro ambao kana Mbeni kijalazimu zilazjiri bandhi ya Komoro ambao kana zistahiki bandhi ngwari hao ye jukumu ima conseiller wahe daula nane serikali yahe wakamamrisha ende hula bandhi ya Komoro wajangu ambao kana vala ula urongozo watoni mankabano ujokaro wa Mbeni waisha pebel jumweza jukazijiri harma omji wa Mbeni juzi haukabanzi wanamboka na vale muwahe daula haka hanzimia maiti za lazimu zike zinja harma omji wa Mbeni upando waho deputy upando waho dhamana kisiasa upando waho ulihongo wakili yesente eza jiri harma omji wa Mbeni ngozo kumu namna je deputy tosha فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فوضا غليظ القلب لانفضوا من حولك yani Mwenyezi Mungu akaongoza mtume Muhammad harumwe Qur'ani basamba ukaya hamamba ukaya ningebanu ukamhali ningebanu ukamjabari ningebanu ukamjagara basi kujado ukaya ni makamudona alo wakawandwa kwa wahanuha wobadingo aba mwanzambe hindi mwanzambe ukaya ngikara isi azali hakaheli wa ukaya urenda nayi yotsinjema kazensi zadirmbezi lakazadodisha mtwanza ndo warengesu alahe namna hiyo ndo adamba ha vanu wakana hake vanu no nariwone hauka kullu shay'in sababa haina ndongo ngizoni sababu wanduga una utungu sababu wanduga una hevumo sababu wandu watsinzi hatoma haukaya kena ukiri kolonel Azali Assoumani yendi harengeze njema za he Komoro wandisira mzu Ahmed Abdullah Muhammad Thambi rais mzamani ya mndende mduti hindu ya mpeshewe ya mfunge basi ndiye mvurize basi na mahakama basi ça fait 2 ans et quelques mois kabati procès yendi mrenge mwana ngasi Dr. Abdou Salami ya vote wanesesi wa sanzuani ka gouverneur ya mfunge ya mndende mduti hindu kabati procès ya renge ya Mohamed Ali Swali vice-président de la République yendi ndiye mndende mduti hindu ya mtenda ni sawa na pu hamalati lo kazi katujwa kama nuushe kwa mjosha ya renge Nurdin Burhani yendi mfanya zila hata wana ivale wanwala hamidukari hila rambo wa Mbeni maana Mamadou hamidukari hila uremwa yani zenongwa fanyozo hususan hizo harma na mwananyasi Muhammad Mwanasi anaikawarengwa tula magubani yani gamanzo na beukaya kena ukiri Colonel Azali Assoumani ya renge njema ya hiyonzi ya renge wafallaha ya wa hiyonzi ya renge ushababi wa hiyonzi ya nusu ya warehizwa habunduki
ye nusu ya warendezirewe zadari amando walikoni abaha ye nusu wafe maburi yao amande yalo usiwani ni yalo moroni ni yalo msamihuli ni yalo msamdu ni yalo sima ni yalo wani makaburi ya husiyezi halafu ikengutodobi no wanruha hatungu wanruha lemewa se hali njwao mbeni mji wa mbeni nujwauka ulade kapitali yomwengo ni mweze kapitali mkuu zae Komoro harumwe dini mbeni mwengo ni mweze kapitali mkuu uharumwe mila mbeni mwengo ni mweze kapitali mkuu harumwe utamaduni mbeni mwengo ni mweze kapitali mkuu uharumwe ile ngilimu ni maarifa msuwa minuka ya mbeni watu jonda wala litau kabasi mndu koye hubira mbeni hauyenda mbeni kaundiza heshima bakai ndio kapitali osuja ya manzo jini yani ngamunzo nambe ukaya ikale wezila zijiri msuwa wandu ambeni wani wandu wakwata ngo msudwa nambe zisozi zigazoka zala kila sibu zisoju ndo mbeni wasisi no mbeni wandu washewo autimize swala wandu waserse wandu ambakaya wala tswa mbeni dwa kawarema ngajware nga sanction egujojibuje wanusalimwasa nina wasai wanwa yani ngamjojibwe swala hiyo samwanza amjijibu samwanza nimwambie nuka umji wa mbeni rudi wao umji wa sheo umji wa urenga wandundo umji wa urenga sidotsuka mimwengo ni mwema vallahi wao no amjoka mbeni mwengo ni mwemi dibukawo yurenga ndundo yurenga udinindo yurenga udwamanando abonge sando fanya tabia hakikisha maana wakati kao kahar mwanzia nziro Komoro ukaanza ulao sabuzi depute narkera karnau kartunji ya harma izo vanu gasarma ezajiri wizo ngabo responsabilité baina ya ulo udhamana wahe dawla ngarjoka na engebanu hamada namna wahamba ingemko ukubali yemhu wahe dawla jumaze dhamanako ndalonizo kabati ardhi kabati mbabahanu harma territoire ya Komori rais wa dawla juanza yanjie hawaya juhanza barumie yatijoka na fursa ekarukubaliana namna hiyo leo inu zilazi jiri harma omji wa mbeni zojo jiri hunulaya harma zensi ema raisi eka mara yango mangwana wanunaze mikontant mazahao wojua wojua urakiwe rais wa dawla shanga bo ila namna tsena yokana ngena makonseye wajua yokana mkinishia wabahanu banu baketaabu hawo mjini hunu ngabo taabu yabeha makonseye harma omji ula ende wajue ezijiriyo yabeha wandu wende watunde noyamba ukana ngwendo eila ngabo mavu conseil eila eshaka chance miloba la hindi eila ngabo mavu responsabilité harma e dawla eza jukasjira harma mji wa mbeni ile jukumu jukal kalando timizi hau ngani harma suala yaho ne yae mwana ma abana nambe ukaya he hali njuwao mji wa mbeni kwa sajo jola laja wajuhebo tasi bahato wakati wa raisi Jauhar ikawa chef d'état-major yakawa wakati wehamba Colonel Azali Asuman mjoka badi habundukizi ndio no rais Jauhar kadafanya zendo waziri kadafanya wazo na hapo mjoka ya mwana hawa kana Muhammad Taki ikawa ukamwanza yabo tikanzani mweleze ni ukaya mbeni wati mji watwabyambi yonga mjosu ndiye mtundu wa mundawe malezi mani shaiza tongeza zila zadiri indi hali azali ya jibali wakati mbani kwa mtume Muhammad mngwa mwamba ukaya ekaya ngo jibali hiyo haubanyanya wandu watu hanuha ndende zonga azali yako jibalia ukaikana ndogo ya zirawo sene ujibi wazi afrontoma ye ujibi wa mahala ukabuleta mwani tendaba ngenga mwenu azali hakanza unesoka ye rae re makonseye wahaye kwa tena ndogo wazirao kwa tena mndu wa mrao bahata wala wawaranda nai abonge ngamanzo nambe ukaya mimi ngamkubali ukambeni watia magoli mararo kwa hata wareme magoli mararo wayatinie serikali ya Azali kwa hata setondo washifanya na ngamtoso setondo wafanya ngamwani kumhono setondo wafanya
na udulize ukamsishie wa wandu kaya Salim Hassan harimo mji wa Mbeni ko Salim Hassan ola soka hunu Faransa ndminaye wakati udata tanongoza Mbeni mwana Abdallah Musa ola Mbeni zo kweli sai ukamoroni haku tanongoza zo kweli ukamoroni haku donc kati byazo nongoza sai ngi wale wakaujua kwa tatu subutwambia zalukanito ule ngi wa mambaya henda unemboka wamamboka nso baka batu problemu chaende mmono kama tanongoza tudiri habati njema Mwenyezi Mungu ajalie kama jadili karnaj ndio zangu Kajasi hasi mtamtoka kaja emetike ndio msiri hasi hiya swalize maiti kama amwelezoni hasi kweli hasi shamono kajasi wandwamboka asinchile msirini akawandwa himwe msirini wamboka idonja msirini kama ngaba jao wandwa katuna wa frontize bunduki wakauka oblige wandwa salie maiti wakashira na mfukare 27 personnes avec attestation à l'appui wandu wasalie maitondo sana mfukara sa wandu wenda zao da wandu wakaenda hula zawiyani hula wandu ani misiri mindo jina hula ndiye akasalie maiti kabati msirandu watu salie maiti yaba mwanzo na nese ukaya ujiro wa helezi yazali nizerongo za wahunda juzi zile ndongo nziro haku zitsunde mungu senaitiru mamane islamu nani yerumwetsende ndongo za undara isi wa daula ya balioni hata waya zamshinda akabduwangana no wandu hali abdu ana mkazani namne yani hakabduwangana na wala no zono amazo nambe ukaya Mbeni kwa taranda nayi Mbeni watekeleza utukivu wao wahuwa na hao no wa madoma na hao warengo wafungwa warengo wandu wapula seo banga wandu wapula seo wapula ye makamu Mwenyezi Mungu yawanika donc wa Mbeni wakanza waonese ukaya kasujibiwani hali zenogozinzindao iwandu wambia yamedishi hao ka wandu ngabo wandu wa makonseye wamba wakanja wapieze azalingambishi hao harumwera ale nzima bukala makonseye wakanja wampieze wambehe hula iliendi yapulo ekibri ikuelienda abu ombera l'histoire nous le dira ngabo wandu wambuka no wala wandu wakanja wakapikiru kaibala Mbeni atezao wala kwa dosubuti ukanorendaje donc zile elo muhimu ndo muhimu lukaya raisi utukubaliwa lelo azali Asumani haswaliza ye maiti ya Saidi Ali Kamali kabadabira kelke juru yabo ye mru ya mnikaye amri ya swalize hagemlawe halawa mahawa kamili kana ujua ukaya harumai marengo ya ikoni icho si alama ya mru lo raisi wamji wansujini yumwananyasi ministri conseiller hafu haswa alizali kweli ya mswaliza sawandu endi warejeze maiti yo ikaudiswaliziwa izo singalama Sayyidi al-Ghidarusi Muhammad Fakir rahimahullah wakati ya hafa bwenda mswaliza wa mswaliza wa shashi sawandu endi wa mrengo wakauta mswaliza au kandu ambao keswaliza ke jasui izo singalama ya urais ngamrejei nambe ukezajiri Mbeni jana ikawe misiri mengo ya Mbeni hena msira warokanda waswalie maiti au kandu ambao keswala aswali wani wandu sina mpukare la kede yabo mrujime kyankozi ikaga isi kadejime kyankozi amwamini ukaya zendo goba hanu za honda zidanziro hakaya raisi solaba haina bahani yaenda kabata paro fanyi ana kaudodu ngwambio wandu wakaudo sabo nsio nambio wetawo amamoro ni juzi hali wafanya ile mone za diru badanani wandu wakaenda zembio tanga wandu wayao bari shazila kazde uzlandu himaja wa frontodo ambali dishu katire tire bagara nduri tire ndakanja parodies na zadiri labima ritose ukaya wala je masujan wa hatu mji wa Msujini wa mji wa Mbeni zendo wazione sao haruma imbana iwana woyin na baadhi ya miji hamando mjini alimhaji shwani kaongo haruma ifaye ya azali chakwanja kubali hamando mjini hamilitera sini mashongo ngao miji hamafunguni nguto wabariki ngao miji menji wakawa basilawa muoneshe zimtungo za jiri mwali juzi ukata wanashe gasunziani bingwa wabihwa wa bubu londono aboge chikanzana bikaya ngarutosao setendwa sajiri mjini Mbeni hakuela reaction ya he mjibaliyo ulona azali Asumani harimo miji hatu ya urenga miji ifanyama ni mrujoka ya ngena dina ngwanzo ya swaliwa tonende anje buhari lazima zilazidiri
maraba benji depute Tosha ngarele lao ha suala zima iliri bae mpango hoka mudaraniki wa usa waswili depute Tosha huka harmale baraza la huana bonge la Komor mka mengoni mwandu ikao mka wani hao mka ufanya ze sharia zahe ensi ya hatu ukada ona wanyanyuho madepite baadhi ya hao mbeshe wa mjarada ilimjue harma ezajiri harma situation economic mvoti wanabonge watano iliwende wafanye utafiti harima ile tu maika olika likanti harma situation economic hunu ifamez rapport ikaonyoti pia nyamba ya ukana ya depute Zulkamal hende hafanya ndaena mzima miongoni mwa wanabonge yiveshwe muwa hedaula hende promulge yika ajali rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hata mpakanda basa yenu karna ujwara mbeo kanange shivani hauka mnufanyula mahakama ngera bomro hafungwa shata mpakanda basa yenu hayeho ajazin kudu kartujwa ba nungeshema kartujwa ange shidu kartujwa ange sheu shahayeho harma umtsombeho wabaadhi ya mawaziri wa raru harma serikali makamu rais mzamani depute Zulkamal hadhaminishiwe diplomasi ya Komor upande wao nomination mérité au la récompense ya haina ujoshinda live ya rende sambi nai rais hamazimia ya mrende ya mkazimdai hali mimi nelewa hawe kaya Zulkamal kana ndogo ya zirao Seliokaya Colonel Azali wanzo mundo ko haina mbabana duvira za urenda sambi nani kana udo sinya uso zangu do zifanya hautala zuzu na utseha na utibiwa mndu mwono kaya ngudo shinda fanya misio hiyo da Zulkamal sukaka mrecompense no izo zabili shaka anza mndu msubuti ko kana ndogo yazira duniani no katina mba mndu mrau duniani Shabonge akamuono kakairi nsaye mndu wama Zulkamali bati sasa no suja wa reka de zitendo ya kanizo kati ya kamaore uko kadamunda nafasi zambe banu rekando wakati ya komiseri armasesu wa mjengo chanzuani kadamunda nafasi zambe banu rekando wakati ya kane no vice president ka assembly kao sinoshinde zambe banu shamimi zitizi wono katika wao wakane vama na commission ya enquête parlementaire mapesa yote yanike en tant que membre wa ndini na suparo yauna hata na leo na wana mbakati sasa amina mbaindu hao balasi jingana hanambia ni parana mbia kaya washaungo je mamto ndo dawo ngosi kwa tana leo japaro uzisa au kanga mifier unaturenge mapesa ya enquête ya commission parlementaire wale njaparo ya tawo ni sunakaya watende wasil leo ukati ka uduwezi dudiri ukaya baranga bajonde ya trishe wa ya commission yabange mwanzambe ka boyaka uruma hosubuti wa ukawengu to subuti ya mrende nayi sambi izo ndizendongo zaka utongezano ya nome wa minister des affaires étrangères ngebaje bakezeza really za ukaya mroya harende nayi zindi kezeli mkaze galo ya urenda nayi sha wajue moja kwa tatu moja waikaujue moja cha kwa tatu moja zazadiri zinawanga mwana wetu liadiri kisa soit l'Union européenne gamjua wezadiri à l'Union européenne gamjua wezadiri arumwe daula ya Faransa zambe wesawendi hata watu harma rezo socio kavala parvano kana inu pora attestation ya utushe yani minimum maladie yani yo hamba couverture maladie universelle yani ukaya ye ze soins zahe ne famia he bure mana wandu maskini dwanikozo ije hakikisha baba kutushe RSA yani mdu kama maskini Faransa ukawaidi kwa mapesa tu usaidiwa na baba kautushe zi RSA hiyo aka vice president wa assemblée Comore ata Faransa zijua tabesa demandwa rembourse mana tamrumshwa haraka fanya tena ndini famsoli donc akautushe tena indemnité yavo atanga boka zali akanza mnome ambassadeur wa Faransa wa hara heze nongo hizo engo mboka vanu vanu Colonel Azali
akanza uneso kabaisha wa Faransa wa hara ya baisha mruno afanya matata sha amumnome zo hijiri zijiri. Yani haruma illumination yinu yamba la nomination du siècle. Au ministre wa des affaires étrangères waniki wa Dhul Kamali yinu de nomination ya hesi siècle lonyo yinu hasat tunda shortly handani dukaya vanunga o bras de fer le benahim Faransa na Zala Sumani kwanza one sukaya miadinika Dhul Kamali ajake ambassadeur madama wa Faransa wa raya akaanza one sukaya abonge mharaya sangu uto saba nguto cha shefu abangu do chef nguto doro ara tapirus ilande yonde aone le drian mes affaires wala de ijaba nguto dona sana le drian ndo jawabu la mwando ngabole jawabu la bili la kaanza le jibu Dhul Kamali ukaya wewe abaye msafari wewe ni babanu dubira kuna ukajamini swefu kamini swefu mdona dobirende laula sambi yenda mtu amba habari reka kweli reka unafiki sato kana mbanusu na minimum ya diplomasi na ya ubinadamu woyu kasi neni minimum ya diplomasi kasi na minimum ya binadamu sayi mrokawo ini mbabana dubira mjosubuti ukaya wahayini yonyoha woshetwani yani harumwe ministre des affaires étrangères kamro haku wengo ne ukaye mroko gutoshindi ni mbabana dubira ya trisambi mbo iyo de mission ya bili ya kaunikiyo abaza ko dirizidiri sabuzi siono harumwe rezo le ukaya batolo dossier zinji batolo de yani sukamda wanda mi babinde do dibi babistio dibi abangwenge katika wakati na ka deputy sikazangozo zika shamba sodo selea kwa Faransa wanu kwa nanduko ko udiwaza sikaudoka ya wakati ulabonaka ko morsi dokati doadita janza muno ka deputy sikadundere sabangu ndazodunde mna 500 euro we 500 euro yo muda wa mahana mahata Mohamed san watu kabivu zama kesuru mila kwa timri ya umenji wende hawundu menji kweli akahuli bomsara hula sabaha il paye le pour casser le pour hashewo ngabo pwenda ula shewo ka député wakamili aka bénéficier RSA na couverture maladie universelle na waka vice président de l'assemblée ils ont donc ngamdoka dawle pour hashewo mwanada mwa pour hashewo député toshango nzambe ukanazo ngo zinu rais azali akauzijua shaka anzaende atswe Dhul Kamali nguo haukabanu ekarelo namna inu akanzabu ambassadeur hunu bandi wanu ambao Canada anzabu ambassadeur yedeu la Faransa wa haraya kweli honrabo almuhimu zambishiha ukaenda mnome muwe diplomasia Komoro maudu Faransa ifanye mashtaka ya mruhamando ya zingaro haukaba afanya fraud ya fiscalité yonge hamayo fraud inge considérwa fraud ya fiscalité riwono makamu rais wa hesente maître de la Rif eza muralarinyo ulawana na ile dawaika ondo yakaya ngombo yo quelque soit une unité diplomatique juko kana waziri waeze habari za bonze na mshartiano maudu jokiri ya serikali ya Faransa yizingare mroi ya fraud ya fiscalité banwanza la kanzenda mtsenguo est-ce que vanu une récompense au bana kanzenda muoze maudu ya jambe ukana vanu tufanyiza hangu shaondo ndana na uchamfu abunga mndongo ila wizara nike mdomraji uko ndo honzo eleze namna je zangozo mbili ngizo harimo wizani ngabantu amba ukaya vanu azali ile malin akahanza mru ujoda ndi afanyile salibulo ya termine sambi yonde mission yonde nusu mwabuka la vanu azali ngonzo ati debarase na mwoneso kezangu tifanya au kasoni kamadu kamtu ya ambassadeur tu ya wazungu ende udungu bio alafa banga mtununike wizara hamtuo ka il ne fera pas long fait chaque wakati wao sadi debarase naye wala Dhul Kamali ya mrende mrutihindu ya sijini de kaka ja lambahindu ya tiuo parce que njapani yangu mtu waka ndugo tsika mtu jiwani hizo mtu kale mtu na mtu mshenge na wana zino zonti aibu ni de somebody une affaire d'état c'est devenu une affaire d'état aronge mukasudu akasudu na Tunisie député tosha hauka ribakisha na daka nena ubaya ompango hatu mahamiraru mawaziri dola wao
na manzishi jimla dao wao serikali haina siku yomba wahaya serikali anyimeni shautu ndi hawla dao wao lewe inu houlime wahe waziri wahe ekonomi mkalmano he serikali hazamba amba ukana serikali anyimeni daishe dasiwasi shaba tsombe ho wandu wararo zabarindi ne na mswa mwezi watungu badilwa serikali shaba tu badilwa wandu wala wandu dao wao ebanu umgala haurambe uziro ulona kolonel Azal Asman yatoshido honda mndru yinda renforce sho wandu dao wao ranziva la hata mpaka dabaha uziro lo banu uziro uliondo ka hadu hanzali ya renuvele yake na ekipu ya nyumeni wandu kao watsahwa kwa sukubali kabati ndizo wandu watsahwa kwa sukubali wandu watsahwa yakaanza uneso kangabo figure za nyumeni ya opposition yunguha wajawanji yaja wandu wawani haro wahoni hasiri wawani hadhahiri kabati yakubali yendi ya zame nemeli wakatesa izama aho kabata kanzi kasilo kaya soridi renge wala wao yafanya la memchori bengo amba ukaya wajoko fanya serikali de fin d'année de l'année ça ino chokara badilinde ndio samdongo leo kaya ngene udiro ukaya wandu wala dhimu wafanye ouverture kwa dapara niha na walaya londe na wo hisawa sidini unesoka katina adanao Abdul Wahab wakamu wakujua enda zembio wamboka na mjue mje na wala pia ilaka yani dezawe sawelewa ndoka mndu hazam zemzel baki ni waze wala wanti pia wabumrumisi hata panda ino imandate ni hinsa basi no kaya hawa hondana namba maane soka wanti pia so lawa mana la fwa joko jojo liwatilo haruma jahaza watilo haruma wizani kao abangiye mwanzo nambe kaya mwingoni mwele faiblesse ya onese yezinu ndukaya kwa tushinda waunda ouverture badugo sila wanangasi marhaba kao izonga zoka hambane wanangasi SNT zentu zijawara mwe conference de presse joka kwa samedi itutuliza wandu madina tudoamba wandu watoka honorewa habo yakakwaje kubali wasia harimo mtamati samwe mbirukanga wandu wengi wakamtsawa kao waonesa usuja wamesa usuja waonesa ukaya wa aminio jinsi yao abonge ngari washao marahaba mkabala huo ususu ndo wana ngaswese swesha mwali kama mbedo kama mwali wa homo juha shawa juha wa homo rongo wa shangwa rongo wao wa homo andisa zembwana shawa zandisa ukaya washindi wasili hamwali ekatenda wala wandu wala wao tibiari ifi katibiari ifi shawa shindi wasili hamwali mbavi hiyo c'est incontestable yeshesi wa shamwali msho verrouillé mnduna mbe na tukanza yambi ngabo ngela dimara wosele marhaba nano wana ngesiwa ya opposition onti pia la CNT réunion de l'opposition ro duwanduka waonea kwa jakubali wenda wantia la dimara wosele marhaba bingwaza ngozi numze watu hazamba na kabula mbaba Hashim sedia sana sedia Hashim nguna mwesi yamletizo muri hasitulo samboka waduda wakati boka mndugudo tawatilo harma serikali kana kukiria ndi izo kweli marhemali swali ya paroza mbana avala wakati sa unuta wandugu mtawa hata minister maraba depute tosha wakati usawasili shaholiho karja kandarinji harma le swala hilo shaholiho hudhukuranu yesente ijoka yo haramu ikabwa dhukuru yesente baishi hambokana ngabjoka mjofa conference de presse mwibaraka set swalihi mezmili na 20 akaharibu kama haba ya shaitani kun fakunu ha remonte surface esha kashamtaza ndini esha mtuwa ndini hatsatsaza bari roha za bari harima wakati mshashi mananyasi mwibaraka set swalihi haka hatawa zo kweli shaondo atidiwa ze sababu kwa wakati ya waheza litimbo leto ife mwezi ndada ya Juliet mjini tujini hakautsawa wandu bandi ya huwa najish kaundo wapula wa msahe wa mpara wa mambia ukaya jihifadhi ba sasa mbari jerutsahe wa hajihifadhi mjuiza ukanza ulawa swafisha tu amjo kaya imana ya wa mambe ko jihifadhi wa kawakamjua kaya gabajudiri zitendo ziziro kaparisiwa godondana zitendo ziziro abange jihifadhi ekango doshilo jihifadhi hajihifadhi
ende ya sahabanu habakisha ngema samtaza ndabo yakaanza urola hiswa yafanywa mamutu na Faisal na wala lazima bahe hatawa ushahidi wa ukaikula dudwaya hadudwaya aukaruma saa mengo mene na nane ba walihamizinga na makumbura mdini na ta zebalisi dola chao ilande halandu wa prepara ukikaundu mparisa wajo mrema ilando ajambe yobali perdu donc wamba ukai mezingene so di hata seni mata mdo muona mtimrata donc ngo hamba kwa hanuka bajaja saba yeye mwini hadi washelea hasana hadi hifadhi hata hadoka yabaha le fujumbi wandu wakaprofite bala ukawala wakaanza umsahe atandeji abali salilala aunokawo wakati abo usauja saba numtidwa zoka nous à 90 jours ya 2021 banoye classe politique comorienne rowalo Faransa rowalo Comor rowalo nzuwanu walo mwali manotable maulama wandu wanauze mbana zaidi daula ya haki wakubaliana ukaya azalini pasora pa 2021 yabo dodo bakisha panganije na wo grand rendez-vous de l'histoire s'approche 2021 yo arangi ma journaliste la wandoje wandu wakubaliana ka 2021 azali ne passera pas le 26 mai on n'a pas besoin d'azali ne passera pas avec transition je ubalia tazevotisa nzwani au 2021 era isu jo kamzwani 90 jours raka bati college electoral convoquewa kabati kampani zabu la beshi ununga ronayo serikali wanjara maze kampani ngwa kampani ngwa just bitirambi akana ngwa mijini ngwa mema siwa shaunu opposition winjini hanyumba mbazi wabonze kabajabu la college electoral nani ngamuhabilo kana 2021 zwani 2021 zwani namnaje muhimu 2021 azalim joroha era isu jo kokamu mzwani aunga nyibala kwa rais wa ushababi mkombozi au kana ngabujoka transition ya mezi 18 ngewa roaze votiza nzwani yani je ne le suis certain de cas 2021 et hali ya classe politique ne société civile ne daula ziwani yao wametana dako imbavyo kwa tushindana kawishia tout appel confondu de Marseille à Paris, de Dunkerque à Lyon, de Sénégal au Mali, jusqu'à Moroni, tout le monde se met d'accord que haina ndo Mwenyezi Mungu azumbagasudiri sa 2021 azalika namen. Maraba Benji député Toshavu wakubali na mkubalio. Amna suala mshashi de hauf ofat de maniasi Metlarifu vice-président Sente de Homali arengwa no yani tisente bahi shavala vanu metra rende hadwana na wajao wa panafricain yani organisation panafricaine ino akaitendia mana rono kaya harma delegation ya panafricain yeye dakatendea vanu metra ahumujara de oka vanu ye vice président wa sente ye muhu wa organisation panafricaine haunde daraja hiyo kaya mono hende hiyo yendi kaya chef de délégation en tant que président wa délégation ya ka henda hiyo monti yo fierté hatu si wa Komor ndugu do yenga mundu ndugu do mwanza ndugu do sa karna do wibe ha koma hadanilio ukayengayo ili fanyisi haya panafricanisme lelo yafanyisi hata rasdara hunra siezi mali wende bakazwa bweda saya mali da juhudi za hatu si wa Komor si wa Komor hususan dasi wandu wa sente sada si wa Komor ujumlifu hatu aukaini azifanya rekaye sente rekaye union de l'opposition rekada ula haki sawu mkomor amange ulaseo hatu si wa Komor rehunru seo shida sibahi ye sente panye perse diplomatique aukaya wa invitewa au tribune officielle harma investiture ya chef d'etat en tant que sente yo reconnaissance diplomatique kabataka mkomori yabo na abo kaya mru hanza kaka janza sa ya sente ihondana na perse diplomatique haruma investiture ya hera isim numeni wa mali amoja na ukaya rihundu sheo shahatu sente pesa wa Komor
harumwa umsafara wa mali wakawansi rais mnimeni rihundushe wasi wa Komoro haukasindi ratani fikira rakaudava itsanganyeze nti ziwa nawo ne dictature hata abandu atsanganyuka ngadoza ke 50 kati pays vafanya hao kongre bientôt Mali itsanganya uze nti zozo nti pia wandwende wachungu wo hensi ze bilioni ze kanuni zozo nti pia izo fikira za hatu si wa Komoro abungeta de marke feri nasi abunge hao marhaba menji depute Tosha wakubali wajibu masuala ya hatu wakatiraniki wa wisa waswili avongarunika dakika nzima ulahe wa Komoro ilirjo baya mpango watu kuzi excellence. Marhaba menji wa nama watangazaji Mungu Mwenyezi Mungu ikeye monano wahangunu watangazaji leo nirengesho bahashini ni paro wa nama wa opposition hujumli fuha mwambe ukaya wakati wa sente wakati wa inondolo opposition wakati wa daula ya haki wakati wa mzazi mwenze rumbi wakati wa nem uhisa uja ukarike mbaba mzima mzazi mzima amrete amfanyo apel ya huwa na mari wanaone yezi ranzi ulamau oranzinde mafundi walo harumwe daula ya haki udwe mafundi walo harumwa Ile-de-France wari para kado shihu osori avia wa baba hatu atondele mziburwase ya ne manotable wonti pia mzembe sharifu na Haji Hamad Mbaye na Muhammad Ahmad Mbora wonti no waze wa hatu atondele Said Hassan Said Hasimu wa radanzi ngamombo Mwenyezi Mungu ke sonti pia rishi ile danzilo ike vanrisari waswili wakati wakaza legayo la hoto weyezi risangarinjia haruma les débuts du commencement wa mto weyezi insha Allah taala yabo risidezane haba risirongozana nayi risironganafu kabasi mrulo na ruhusa baha tena yauda mananya hawiya utarau mananya hawiya ya haina mndunge ladhimu rikubaliane riki hamamba baba mzima mzazi mzima na mimi ndiye wa mwando haruma yenzia hiyo wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum wa jazakumullahu khairal jazaa'u insha Allah ta'ala. Saa 11 itia dakika mengomeraru yani siya mabekia maili yabo isharbakia ndokari mweseni mgwamana rishukurie depute Tosha Juma omjitarisho na mkubali wa hahe idiri jere hadisi dasine radio web hadisi dasine Facebook FM nana ezesiti kaonga zisharkia nao na sivanu yabo isharbakia ndokari mshukurie sheikao shahe Facebook FM ikao duarikubalia wakati hunu nano wanyanyasi wa radio web wakaornika studio hawe inu ilijere hadisi depute Toshanga amini ya ukana wa Komoro washia maelezo ikaondo yafanya ngamvanda mne mwana abana dera kwa suali wakala mzamani ngarjoka na humruwana na dhamana wana bonge yote msafara mangu sheika wajibu ritubeho Mtanzania ukanga jamba ukana mdongoma wa Kongomani yabungar amini ya ukana wa Komoro mwishia hizo makanza mwishie wa Komoro mweleziwa maelezo ikaondo makanza mweleziwa nana wajau haina mru warabomba ukana hadithi wala talumu walumu anfusakum yabo haina zajiri mtu jojila mwe nafsa moyahe haukana rowafanyiwa ngarjore jeiba la rahamba dizo mwanzao hakamwa jalia zojokiri yabo zajiri mbeni Mwenyezi Mungu akaanza ngaromba Mwenyezi Mungu ike mahakama hawe serikali konaka ubuatse na dossier wambokana haina mndu yakambeniara kiyo kujuka ujatsa wane serikali shangwa joho ile yokana zinanizo Mwenyezi Mungu akaanza Mwenyezi Mungu aanza kunenela za Sumani yende mbeni yende aswariye Mwenyezi Mungu akusudia wajao owambeni wakana uhevu muo warele kio lila wamre huu yabona tutanganya hizo rahaja ya roho hizo pia ndizo Mwenyezi Mungu azikusudia wa mala rasulu illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamaa pia